ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଖାତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓର PDF ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ତାର ଉତ୍ତରର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ଖାତାକୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ पेज को लाइक करि पारिबे, आपण व्हाट्सएप नंबर रे हमको मेसेज करि पारिबे, आपण डाउट पचारि पारिबे एवं हमर वेबसाइट को जाई आपण विभिन्न विषय पढि पारिबे। सबुठ बड़ कथा क्लास खाता को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही, कारण एठी आपण पाइबे षष्ठ रु दशम श्रेणी पर्यंत समूह विषय रे अभ्यास कार्य एवं क्लास संपूर्ण मागणा। चलो आरंभ करिया वीडियो। तो पिला माने वर्तमान आमे पढ़िबा षष्ठ श्रेणी रो इंग्रजी रो पार्ट 2 इंग्रजी रो पार्ट 2 आउ लेसन नंबर 1 माइस तो पिला माने तुमे एटी कोन देखुचो ए दुईटी एठारे कोन अछंती ए दुईटी एठारे मूसा अछंती कोन अछंती मूसा तो आमर एठी आज पढ़िबा माइस माने कोन मूसा एई मूसांको विषय रे आमे पढ़िबा मूसा माने घरे कोन करंती तुम माने तो जानिचो विभिन्न जिनिस काटी दियंती ठीक अछि आ तुमे समान को भलो पाओ ना भलो पाओनी ठीक अछि तो से विषय रे कवि सेमानो केमिति लागि छंती आउ कवि से मूसा मान विषय रे कोन कहउचंती आमे एही पोएम टिरे जानिबा देखो आउ गोटे कथा मन रखिता जेते बेले भी तुमे कोन से पोएम को पढिबो दुईटा लाइन को नेकी तार मानेटा को बाहर करबा को चेष्टा करिवो हेले कोन हबो तुमे भलो भाबरे बुझी पारिबो तो चलो पिला माने आमे पजिबा देखो तुमर एठी वर्ड हमर अछि आई थिंक माइस आर रेदर नाइस तो ए जी थिंक माने होची भाबुची थिंक माने कोन भाबुची थिंक माने होची भाबुची एंड आर रेदर नाइस रेदर माने कोन रेदर माने होची तुमर बरम रेदर माने कोन बरम ठीक अछि तो एठी कॉपी कोन कहचंती आई थिंक माइस आर रेदर नाइस आई थिंक माइस आर रेदर नाइस माने कोन मु भाबुची मूसा गुडी को बरम भलो कोन भाबुची मु भाबुची मूसा गुडी को बरम भलो मूसा गुडी को कोन बरम भलो their tails are long their faces are small तांकर कोन तांको लांजोटी लंबा थाए तांको लांजोटी लंबा थाए आउ their faces are small सेमानंको मुह केमती थाए सेमानंको मुह छोटो थाए they haven't any skin at all skin माने पिला माने कोन skin माने होची चर्म बा चमड़ा they haven't any skill any माने any कोनोसी ठीक अछि तो जेते बळे यार माने जदि ओडिया मानेटा कहबा दे हैवंट एनी स्किन एट ऑल सेमानंकर आदौ कोन न थाए चर्म न थाए ठीक अछि तो किंतु आमे एटा को एटी कोन कहबा एटी कवि कोन कहचंती सेमानंकर चर्म बहुत पतला थाए बहुत पतला थाए सेमानंकर चर्म केमती थाए बहुत पतला थाए ठीक अछि एटा को तुमे भाबबनी जे तांकर जमा चर्म न थाए बोली their ears are pink ear माने कोन ears माने होची कान एटी पिंक माने कोन गोलापी तो सेमानंकर कान गुडी को केमती थाए सेमानंकर कान गुडी को गोलापी थाए केमिति थाए कान गुडी को गोलापी थाए कान गुडी को केमिति थाए कान गुडी को गोलापी थाए देयर टीथ आर व्हाइट टीथ माने होची दांत सेमानंको दांत केमिति थाए
ଧଳା ଥାଏ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଧଳା। ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଥାଏ ବା ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ଥାଏ ବା ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ବା ତୁମେ ଏମିତି କହିପାର ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା, ସେମାନଙ୍କ କାନ ଗୋଲାପୀ। ଏଟା ଗୁଡ଼ିକ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେମାନେ କାନ ଗୋଲାପୀ, ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ବହୁତ ପତଳା ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍। ସେମାନେ ରାତିରେ କଣ କରନ୍ତି? ଘର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ବା ଘର ଭିତରେ କଣ କରନ୍ତି? ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। They nibble things they should not touch. They nibble things they nibble ମାନେ କଣ? କୁଟୁ କୁଟୁ କରି କାଟିବା। କୁଟ କରି କାଟିବା। କୁଟ କରି କାଟିବା। They nibble things. Things ମାନେ କଣ? Things ମାନେ ହେଉଛି ଜିନିଷ। They nibble things they should not touch. ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କୁଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? କୁଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। And no one seems to like them much. ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। But I think mice are nice. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଷା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏଇ କବିତାଟି ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଇସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। କଣ? ମାଇସ୍ର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା। କଣ କହିଛି ଦେଖ? What is the poem about? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟା ଅଛି କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଛି? ତ this poem is about a mice. ତ ଏଇ କବିତାଟା କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି? ଏହି କବିତାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଷା ବିଷୟରେ ଅଛି। Who is I in this first line of the poem? Who ମାନେ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ I ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ, ପୋଏମର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ I ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେ କିଏ? I in the first line of the poem refers to poet. ଠିକ ଅଛି। ବା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ the poet is I in the first line of the poem. The poet is I in the first line of the poem. So what are tails of mice like? ତ ସେ ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜଟା କେମିତି ଥିଲା? The tails of mice are long. They have no skin at all. Does this mean that they have no
skin or they have very thin skin. देखो, they have no skin at all. This means that they have very thin skin. ठीक अछि. What is the माने तांकर कोन एठी हमर कोन तांकर प्रश्नटा कहिछि माने या मानेटा कोन मु तुमको जते पढ़ेली पोएमटा मु कहि देइतिली ता माने नुहे जे तांकर आदौ चर्म नाही बा चमड़ा नाही तार माने होउची एही वाक्यर माने होउची कि तांकर चर्मटा अति पतला बा खूब पतला. What is the color of their ear? Pink is the color of their ears. Which thing do they nibble? They nibble things which they should not touch. ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିବଲ କରନ୍ତି ବା କୁଟୁ କୁଟୁ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି. Do most people like mice? No, most people don't like mice. Don't like mice. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି why କାହିଁକି because they nibble things ସେମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁଟୁ କୁଟୁ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତି. does the poet like the mice? Yes, the poet like the mice. Which line tell you so? The line tell was so is the last two line of poem. Poem ro शेष दुई धाड़ी एटी कौन कहिछि प्रश्नटी which line tells you so माने केउ धाड़ीटी तुमको ए कथा कहउछि को कथा does the poet love the mice जे पोएट माइस को भलो पाउथुले बा लाइक करूथुले पसंद करूथुले ए कथा केउ धाड़ी रे कुहा जाईछि बोली 9 नंबर प्रश्नटी कहिछि. तो उत्तरटी हमर कोन हबो the line tells was so is the last two line of the poem रो शेष दुई धाड़ी. Which line are repeated in this poem? कुछ एई पोएम रे क्यों धाड़ीटी रिपीट हेछि तो आमे कहिबा the line are repeated in the poem is I think mice. एई जो वाक्यटा हमर कोन रिपीटेड हेछि I think mice. ठीक अछि. तो हमर comprehensive activities MCQ alternative. तो देखो तो एठी हमें कौन हबो mice do not have thick skin. तांकर long tail अछि small face अछि आउ pink ear भी अछि. तापरे हमें कौन which of the following is not true? Poet like mice. It is true. Everyone like mice. It is not true. No one like mice. It is also true. So both B and C. So it is which is not true. Not true means this is answer होची B. Everyone like mice. तो तापरे हमर कोन they haven't any skin at all means they have very thin skin. very thin skin. ठीक अछि. तो आमे बाकी प्रश्न गुडा करे भी उत्तर कर देवा. तो हमर जो क्वेश्चन देखो तापरे कोन कहिछि मैच द आइटम अंडर कॉलम A which item under column B join them with lines. तो हमर कोन टेल्स टा जेमति लॉन्ग टेल्स टा कोन लॉन्ग तो फेसेस टा कोन फेसेस होची स्मॉल कोठी अछि स्मॉल स्किन कोन very thin not very thin haven't any teeth कोन teeth होची white और ear टा कोन ear होची pink run about कोन run about at night और nibble things they should not touch. ठीक अछि पिला माने तापर देखो हमें एठी listening tick the word or phrase your teacher read aloud. जो गुळे को तुमको जोर रे शोभा जिवो से गुळा को तमे टिक मारिबो the mice tails skin ears pink teeth white nibble तो कौन
Your teacher read aloud first 6 lines of the poem. Fill the gap while listening to him. I think mice are rather nice. Their tail are long, their faces small. They haven't any skins at all. Okay, then आमे कोठी जिबा then हमर एठी अछि आउ गुटे सेपरिका अछि तो long हमर एठी कहछि match the word or phrase under a their opposite long माने कोन लंबा तो तार विपरीतटा कोन हबो short white white रो विपरीत कोन black no one माने बहुत जण केही नुहे एठी कोन everyone small small रो विपरीत कोन big नाइट रो विपरीत कोन डे तापरे तुमर एठी देखो सिंगुलर कैट टा तुमर कोन है कैट्स डॉग टा कोन डॉग्स बाय एडिंग es टू द वर्ड बस टा कोन बसेस ठीक अछि आउ चेंजिंग द स्मेल माउस माइस टूथ टीथ डियर नॉट चेंजिंग द वर्ड ठीक अछि तो सिंगुलर रे कोन सिंगुलर रे माइस टेल्स फेसेस स्किन्स ईयर आउ टीथ एगुड़ा आमर कौन प्लुराल कौन प्लुराल आमर होची टेल्स एटा कौन फेसेस एटा कौन स्किन्स एटा कौन ईयर्स एटा कौन टीथ ठीक अछि तापरे आमे वर्तमान देखो बेस्ड ऑन योर मैचिंग अबव 5 vocabulary section write some sentence the tail are long the tail of mice are long एटा एग्जांपल एटा कौन तापर लिखिबो फेसेस ऑफ माइस आर कौन लिखिबो स्मॉल स्किन ऑफ माइस आर वेरी थीन ears of mice are ear of mice are pink teeth of mice are white ठीक अच्छे पिला माने तो देखो एठी पोएम रे तुमको मिसेइबा को कहछि तुम एटा आराम से करि पारिबो आई थिंक माइस आर rather nice the tail are long the faces are small they have not any skin at all the ears are pink the teeth are white they run about house at night at they nibble at things they should not touch no one seems like to them no one seems like to them much but I think mice are nice okay तो सिमिलरली सेशन 7टा भी पिला माने तुमे करि पारिबो बहुत सहज अछि ठीक अछि तो जोड़ा आउ थरे करा हैछि ओके अब एठी विदाई नउची नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा फॉलो अप लेसन आई लाइक बैट्स ठीक अछि ओके